हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आज आ गोटे नुआ वीडियो को आपको बहुत सारा स्वागत करछि आशा करछि आपने बहुत भलरे थिबे आमे में बहुत भलरे अछु तो मुझे रेडी होइछि गोटे जगह को जीवा पई आज क्रिसमस डे डिसेंबर 25 तारीख आ चलंतु वीडियो कंटिन्यू करंतु तागु जदि आपन माने मो चैनल नुआ अछंती चैनल को जदि एते पर्यंत सब्सक्राइब करना हंती प्लीज सांग माने सब्सक्राइब कर दियंतु आज रे वीडियो जदि भल लागतो निश्चित भाबरे गोटे लाइक करिया को भूलिबेनी आ सांग मानन सहित जदि पारिबे शेयर करदेबे तो चलंतु एबे टाइम हेलानी 3:30 आमे खाई पी कि सारीछु एबे मु पुओ सहित जाउछि तो चलंतु जीवा एठी पाखकु जाउछि वीडियो स्किप न करिकि फुल वीडियो देखंतु आज रो वीडियोटी बहुत छोट हबो आ स्किप न करिकि फुल वीडियो देखिए तो चलंतु देरी न करिकि जीवा जल्दी जल्दी तो मो पुओ सहित आसुछि प्लूटन मॉल को देखंतु आ प्लूटन मॉल रा ना एठी राउरकेला मेन रोड पाखरे ही अछि आ देखा होछि मेन रोड रु आ बहुत बड़ बिल्डिंग रा हेछि नुआ हेछि 2-3 वर्ष हेलानी आ समस्त आसुचंती आ आज भी क्रिसमस डे रे केमिति एठी सजा हेछि मु आपन को शेयर करबी देखंतु एटा बाइक कार पार्किंग एरिया बहुत बड़ एरिया अछि आ एटा पछपटु आमे एबे जाउछु देखंतु कार रखिया पई भी एमिति चौक रे घर बढ़िया कर दैचंती आ गोटे घर रे गोटे कार रखबे देखंतु गोटे कार एठी रही छे सेमिति रखि परिबे आ बाइक सेही पटे अछि देखंतु सेही पटे बाइक स्कूटी सब सेपटे रखिबे आ एटा देखंतु पछपटु आमे एबे जाउछु सामना पटु सेठी ओल्ही कि मु सेपटे पोस्तिले हितांदा किंतु एपटे आमे गाड़ी रखि कि पो सहित एबे मु जाउछि एपटे भी कार पार्किंग एरिया अछि तळे जेमती आमर फोरम गैलेरिया रे जमिति अछि कार पार्किंग सेमिति एठी अछि तो आमे देखंतु पहुंची गलु पूरा सामना को देखंतु केते बड़ बिल्डिंग हम टिके वीडियो कर दैछि आ बहुत बढ़िया सजाइछंती एठी तो चलंतु पाखो को जिबा केमिति हेइछि आ एठी मेरी को सजाइछंती बहुत बढ़िया लागुछि छोटो मेरीटे अछंती तो गत वर्ष आमे भुवनेश्वर रे थिलु तो भुवनेश्वर रो मु एस्प्लेनेड मॉल को जाइथिली सेठी भी बहुत बढ़िया सजा हितला एस्प्लेनेड मॉल तो सब वर्ष भलो सजा हुए तो गत वर्ष आमे सेठी थिलि मु जाइथिली मोरा चैनल रे थिला मु देइथिली तो देखंतु केते बढ़िया छोटो मेरी देखाउछंती बहुत बढ़िया आ समस्त आसिकी फोटो उठौछंती आ एबे टाइम हैला ना 3:40-45 हेइछि आ तेन करी कि एबे वीडियो एते नाही मु सेति पे खाइ सरी कि पड़े आसली काई संध्या को बहुत ही वीडियो हबो मु जानछि तो सेति में मु खाइ सरी कि ही पड़े आसीछि आ देखंतु बाहर एबे जमारु एते वीडियो नाही आ परे केते वीडियो हबो आपन वीडियो देखंतु देखले ही जानि परिबे 5टा बेल को 5टा भी हेइ नतला हमें आसलु 4:40-45 रे मु पड़े आसली तो ये देखंतु प्लूटन रो भितरटा फास्ट एंट्री जीबे एमिति अछि लिपस्टिक सब कॉस्मेटिक रो आ एमिति सब दुकान अछि जूडियो ए सब आ जेमिति सब मॉल रे थाई आ चारि पटे देखंतु आज डिसेंबर 25 मई क्रिसमस पाई कि चारि पटे सजै दैछंती बहुत बढ़िया लागुछि मॉलटा आज तो आपण माने जदि आसी नांती राउरकेला रु देखुचंती मो वीडियो आसंतु आसिकी देखिकी बुलिकी जीबे आ एठी छुआ अनकर भी गाड़ी तो सब मॉल रे थाए जेमिति सेमिति सब छुआ माने चलौछंती तो एठी भी आगरे आ गोटे माने सजाइछंती मेरी तो चलंतु देखिया सेठी केमिति सजाइछि बाहरे गोटे सजाइतिला एठी भितरे मॉल भितरे गोटे अछि एटा देखंतु एठी भी आसिकी फोटो फोटो उठौछंती आ एबे तो भीड़ नाही तो आराम से आसिकी हमें फोटो उठेइलु आ परे तो भीड़ हेइ जिवो संध्या बेल को बाहरटा भी लाइट रे सजेबे तो सेते भीड़ हेइ जिवो सेति में जल्दी पड़े आसली आम घर तो एटा पाखटा 2 किलोमीटर ही हो बेसी होबनी तो सेति पे पड़े आसली एबे केते बढ़िया एठी भी सजाइछंती मु चारिपटे देखि दुछि आपन माननकु सब वर्ष सजा होय सब मॉल गुडारे तो एटा देखंतु ऊपरे भी दुकान हेइछि नुआ नुआ दुकान प्लूटन मॉल रे तो मु
ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାରେ ଦେଇନି, ମୋର ଆର ଚ୍ୟାନେଲଟାରେ ଥିଲା ପ୍ଲୁଟନ୍ ମଲ୍ର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ପ୍ଲୁଟନ୍ ମଲ୍, ସବୁ ତ ଏମିତି ଦୋକାନ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୈତରେ ଆମର ଯୀଶୁ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରାଉରକେଲାରେ ମଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଆଜି କରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆମର ତ ଏମିତି ହିଁ ଘରେ ହିଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ କରିଲୁ, ମାନେ ଆଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇନୁ। ହଁ, ଏଇଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମଲ୍ଟାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିକି ଦଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଜଣେଇବେ। ହଁ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ହ୍ୟାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଡେ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚଢ଼ିବି। ତାପରେ ଆମେ ମଲ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ମଲ୍ଟାରେ କ'ଣ ଦେଖିବି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ। ଏଇଟା ମଲ୍ ବାହାରର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦି ପଚାରୁଛି, ମାନେ ମେହେନ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ। ତ କେଉଁଠି ଅଛି ଟିକେ ପଚାରିକି ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ ବାହାରେ ବି ଏମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳନା ଅଛି। ଏଇଠି ଛୁଆମାନେ ଖେଳିକି ଯାଇପାରିବେ, ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁ ବି ଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଖେଳନା, ତାପରେ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଖେଳୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି ପ୍ଲୁଟନ୍ ମଲ୍ଟା ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ତ ଏପଟେ ବି ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଅଛି। ଏପଟେ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ, ସେପଟେ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ, ତା ସହିତ କାର୍। ଆଉ ତଳେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ ପାର୍କିଂ ଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ତଳକୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ମେହେନ୍ଦି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମକୁ କିଏ ଦେଖାଦେଲେ କୁହନ୍ତି ନା, ଯୀଶୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଥରେ ଭେଟଘାଟ ହେବା, କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆସିଛି। ଯଦି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ୍ ଯୀଶୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି, ଛୁଆମାନେ କ'ଣ, ବଡ଼ ଛୁଆମାନେ ବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜଣାଇବେ। ଯାହା ହଉ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖି ହିଁ ନଥିଲି ବୋଧେ, ଖାଲି ଯାହା ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଫଟୋ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେଣି। ଯୀଶୁ ବାହାରେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, ଆଉ ସବୁ ଛୁଆକୁ କେକ୍ ସହିତ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ବି, ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଆ ମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ହଁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ।
से कमेंट को देखिए आमको आग को बढ़िया साहाय्य करे तो निश्चित भाव गोटे कमेंट दे दिंतु। तो काटे नहीं आसबू जा चढ़े। तो आज यही छोट भिडटी आपमती लगे निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जनइबे। आ देखले तो केते भिड हो गले आउ संध्या को तो आहरी भिड हो जाओ आम जल्दी जाकि देखिकी पलि आसलुनी। तो ठीक अच्छे आज भिडटी ये रखुच्छी देखा नेक्स्ट भिडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।